Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, still with me, Miss Santi. And now we will study about poem and poetry. Poem. Poem itu artinya adalah sajak, sedangkan poetry itu adalah puisi. Now, what is the differences of poem and poetry? Look at this example of poem and poetry. Check the poem first, yang sajaknya dulu ya. A butterfly that on a rough hard rock happy can lie, friendless and all alone on this unsweetened stone. Now let my bed be hard, no care take I. I'll make my joy like this small butterfly whose happy heart has power to make a stone a flower. Ya, itu tadi adalah contoh dari sebuah sajak. Then now let's check the poetry. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the dwelling buds of May, and summer's leaves had all too sure a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his cold complexion dim. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. Yeah, that was example of poem and poetry. Kalau kita perhatikan, pada poem itu setiap lainnya itu pada akhir katanya itu mempunyai bunyi yang sama. Jadi memperhatikan nya. Ada fly, ada lie, fly, lie sama kan. Kemudian ada lone, alone, stone. Ada juga nih take I, butterfly. Dan yang terakhir ada power, flower, sama. Jadi bunyi akhirnya sama. Kemudian kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu juga ringan. Kalau daripada kita daripada kata-kata yang digunakan pada putri. Lihat sebelahnya. Kalau putri itu kata-katanya lebih estetik ya, lebih indah. Kemudian maknanya juga lebih mendalam dan dia tidak memperhatikan bunyi akhirnya. Jadi tidak ada keterikatan antara bunyi akhir yang pertama dengan yang lainnya. Kalau di sajak tadi ada keterikatan antara yang pertama dengan yang lainnya. Itu adalah the differences between poem and poetry. So, it can be concluded, itu bisa disimpulkan, that poetry is literary work in which spatial intensity is given to the expression of feeling and ideas by the use of distinctive style and rhythm, which has a deep aesthetic and meaning. Jadi putri itu intinya karya tulis itu ya yang memiliki sebuah estetika dan makna yang mendalam. Then poem is a piece of writing that partakes or the nature of both speech and song that is nearly always rhythmical, usually metaphorical. Its line has a mutual bond. Then now, let's check the elements of poetry and poem. First, yang pertama itu ada lines. Lines itu adalah rows of words that do not always follow the rules of capitalization and punctuation that you see in other types of writing. Jadi yang pertama itu adalah lines. Lines itu adalah bisa diartikan kayak kalimat gitu ya, satu baris itu yang dimana tidak selalu memperhatikan atau mengikuti peraturan menggunakan huruf kapital atau tanda-tanda seperti yang kita biasa temukan pada tipe bacaan, jenis bacaan yang lainnya. Itu namanya adalah lines. Then the second one is stanzas. Stanza itu adalah groups of lines set apart by spaces like a paragraph. Jadi stanzas itu adalah grup sekumpulan lines, baris yang terpisah dengan spasi seperti paragraf. Itu namanya stanza. Kemudian yang ketiga, the third word is rhyme. Rhyme itu describes words with the same sound ending. Jadi rhyme itu mendeskripsikan kata-kata dengan bunyi akhir yang sama
Seperti tadi yang di poem tadi ya, yang kita baca tadi, butterfly, can lie, itu namanya rhyme. Kemudian ada rhythm. Rhythm itu stressed and unstressed syllables in a line. Maksudnya itu adalah suku kata yang diberi stress, tekanan, atau unstressed atau tanpa tekanan dalam satu baris gitu. Maksudnya itu adalah pergantian kayak tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut pengucapan bunyinya, itu namanya adalah rhythm. Okay, then meter. Meter is recurring pattern of stressed and unstressed syllables. It means pola berulang dari suku kata tertekan dan tanpa tekanan. Jadi kalau tadi itu kan sudah ada di mana line silabel yang ada tekanan dan tidak tertekan, itu namanya rhythm tadi ya, itu ada pola yang berulang. Pola ulangannya itu disebut dengan meter. Then next, imagery is mental picture created by words that appeal to the five senses. Jadi imagery itu adalah seperti gambaran mental yang ciptakan, yang dibuat oleh kata-kata yang menarik bagi panca indera. Imagery means to use figurative language to represent objects, actions, and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. Jadi imagery itu perumpamaan ya, maksudnya itu berarti menggunakan bahasa kiasan untuk merepresentasikan objek, tindakan, dan ide sedemikian rupa sehingga itu bisa menarik bagi panca indera kita. Itu disebut dengan imagery. Then for example ada it was dark and dim in the forest. Itu gelap dan dim, redup di dalam hutan. The words dark and dim are visual image. Kata gelap sama dibutuhkan untuk visual image, gambaran visual. Kemudian another example, contoh yang lain ada the children were screaming and shouting in the fields. Anak-anak menjerit dan berteriak di halaman. Kata menjerit dan berteriak itu berhubungan dengan indera pendengaran kita, sense of hearing. Itu adalah contoh dan pengertian dari imagery. The last is figurative language. Figurative language is figure of speech used to create word, pictures, or image. Jadi maksudnya adalah bahasa kiasan gitu ya, yang digunakan untuk menciptakan gambaran dari sebuah kata-kata. Itu disebut dengan figurative language, atau in Indonesian language we usually call it majas. I will explain about figurative language on the next video. Bu Guru akan menjelaskan figurative language nanti pada video selanjutnya. Okay? Then look at this one. Now we will learn about types of poem. Jenis-jenis dari poem. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. The first one is haiku, a type of Japanese poem consisting of 3 unrhymed lines with mostly 5, 7, and 5 syllables in each line. Lalu ada free verse, itu consists of non-rhyming lines with any metrical pattern but which follow a natural rhythm. Ada epic, a form of length poem often written in blank verse in which poet shows a protagonist in action of historical significance or a great mythic. Ballad itu ada a type of narrative poem in which a story often talks about folk or legendary tales. It may take the form of a moral lesson or a song. Lalu ada sonnet. It is a form of lyrical poem containing 14 lines with iambic pentameter and tone or mood change after the 8th line. Lalu ada elegy. Elegy is a melancholic poem in which the poet laments the death of a subject, though he gives consolation towards the end. Lalu ada epitaph. Epitaph is a small poem used as an inscription on a tombstone. Ada hymn. Itu adalah this type of a poem praises spirituality of God's splendor.
Then limerick. This is a type of humorous poem with 5 anapestic lines, in which the first, second, and fifth lines have 3 feet, and the third and fourth lines have 2 feet, with a straight rhyme scheme of A A B B A. The last is Villanelle. Itu adalah a French-styled poem with 19 lines composed of 3-line stanza with 5 tercet and a final quatrain. It uses refrain at the first and third lines of each stanza. Itu sebagai tambahan ya, adalah contoh jenis-jenis dari poem. Okay, I think that's all about poem and little bit about poetry. Then if you have any question, you can ask me. Okay, thank you for your attention. Goodbye. See you next time. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.